آئیے حضرات سامعین، اس وقت میں لبکشائی نہ کر کے حضرت مولانا رستم امینی سلفی صاحب تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ اپنے وقت پر خود ہی حضرت کریں گے۔ مجھے اچھی خود ہی بات نہیں لگ رہی ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں اور ان کی جگہ پہ کسی اور کو تقریر کا موقع دیا جائے۔ اس وقت میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت مولانا رستم امینی سلفی صاحب دامت برکاتہم کو دعوت سخن دیتا ہوں، تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میرے سامنے موجود سامعین اعظام، اللہ کا بے پایا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ واقعتاً اسلام اللہ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی جو نہایت غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، کھانے پینے کی پریشانی ہے، عیش و آرام کی زندگی سے محروم ہے، لیکن اگر اللہ کی یہ نعمت اور اس نعمت سے اگر مالا مال ہے تو اللہ کے یہاں اس کا استقبال کسی دوسرے انداز میں ہوگا۔ لیکن ایک آدمی جو نہایت مالدار ہے، کھانے پینے کی فراوانی، عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے، کھیتی باڑی، روپے پیسے، دکان و مکان سے مالا مال ہے، لیکن اگر اللہ کی اس نعمت سے محروم ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کا استقبال کسی دوسرے انداز میں ہوگا۔ اس حیثیت سے ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کہیے الحمدللہ۔ کیا آپ کو اس بات سے خوشی نہیں کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہیے الحمدللہ۔ رات جواں ہے،
آپ بھی جوان ہیں، ہم بھی جوان ہیں، باتیں بھی ہوں گی تو جوان جوان کی باتیں ہوں گی۔ انسانی زندگی کے جو مراحل ہیں، ایک انسان کمزور ناتواں بچے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر تھوڑی سی عمر بڑھتی ہے، لڑکپن آ جاتا ہے، پھر تھوڑی سی عمر اور بڑھتی ہے اور جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ چہرے پر بوڑھاپے کی جھریاں نظر آنے لگتی ہیں، پیشانی پر شکن آنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں کہ انسانی زندگی کے ان مراحل میں سے سب سے اہم مرحلہ کون سا ہے؟ قرآن نے جواب دیا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، ارے او لوگوں، ہاتھ پیر رکھنے والے، طاقت و قوت رکھنے والے، اپنی عقل مندی اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے والے، ذرا سنو، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تو وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا بالکل کمزور پیدا کیا، ایسی حالت میں پیدا کیا، اور ایسی حالت تمہاری تھی کہ نہ تم بول سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ پھر سکتے تھے، نہ اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، حتیٰ کہ اگر تمہیں بھوک لگتی تو زبان کے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ اپنی زبان سے تم اپنی امی کو کہو کہ امی جان مجھے بھوک لگی ہے، مجھے دودھ پلا دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تم کو سب سے پہلے کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمزوری سے نکال کر تم کو طاقتور بنایا، توانا بنایا، مضبوط بنایا، تمہاری ساخت مضبوط ہو گئی، چہرے پر داڑھیاں جمنے لگی، اب تم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہو، اب تم جوان ہو چکے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، اور سنو، تم جوانی کے گھمنڈ میں مت رہنا، یہ مت سوچنا کہ یہ جوانی ہمیشہ تمہارے ساتھ لگی رہے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس کے بعد کہا ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر اس قوت اور طاقت سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کمزور بنا دے گا۔ ارے او نوجوان ساتھیو، دوستو، سنو سنو، اس آدمی سے جا کر جوانی کی قیمت جا کر پوچھو جو ابھی بوڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا ہے، جن کی داڑیاں سفید ہو گئی، جن کے بال سفید ہو گئے، جن کے دانت جھڑنے لگے ہیں، اس سے جوانی کی قدر و قیمت تو جا کر پوچھ لو۔ خدا کی قسم اگر نہیں پوچھ سکتے تو ایمانداری کے ساتھ اپنی آنکھوں سے ان کی حالت کو دیکھ لینا، چلتے ہوئے لڑکھڑاتا رہتا ہے، چلتے ہوئے کمر جھکی ہوئی نظر آئے گی، چلتے ہوئے اب بولتے ہوئے بکھلا کر بولتا ہوگا، ان کی زبان لڑکھڑاتی ہوئی نظر آئے گی، طاقت نہیں، نماز کے لیے جاتا ہے، فجر کی اذان ہو گئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بستر سے اٹھ جاتا ہے، اب یہ اٹھے گا کیا؟ ان کو تو پہلے ہی اٹھ کر کے تیار ہونا تھا، کیونکہ بوڑھا پا گیا، ان کو نیند نہیں آتی تھی، ابھی جوانی ہے، خوب نیند آتی ہے، لیکن جب بوڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاؤ گے نیند اڑ جائے گی،
तैयार है। अब बेचारा करे तो क्या करे, बूढ़ा आदमी है। चलो धीरे से उठता है, वजू करता है और वजू करने के बाद मस्जिद को जाता है और मस्जिद में जाने के बाद मुसल्ले पे खड़ा हो गया। अल्लाहु अकबर। सूरतुल फातिहा की तिलावत शुरू है। सूरतुल फातिहा की तिलावत तो शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम चला गया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम कभी चला गया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बीच की आयत का उनको याद ही नहीं। ये उम्र का तकाजा है ना, क्या कहे इस बेचारे को, इनकी याददाश्त को क्या कहे, उम्र का तकाजा है। लेकिन एक आदमी जब जवान रहता है, ताकत रहती है, कुव्वत रहती है, उनके अंदर सलाहियत रहती है चलने की, फिरने की, बोझ उठाने की, खुदा की कसम एक मर्तबा कह दिया जाए, किसी भी आयत पढ़ करके सुना दी जाए तो दूसरे दिन वो बता देगा कि फला साहब, अमीनी साहब बटराहा से आए थे, उन्होंने ये तकरीर की। लेकिन बूढ़े आदमी से जाके पूछो तो वो बताएगा पता नहीं, मौलवी साहब आए थे, पता नहीं क्या बोले नहीं बोले, समझ में नहीं आया। देखिए हमारे एक बाबा जो है वो ऊँघ रहे हैं, लेकिन हमारे जो जवान है अल्हम्दुलिल्लाह तरोताजा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जवानी की बड़ी कद्र कीमत बताई है और बड़ी अहमियत बताई है। हत्ता कि कुरान भी गवाही देता है कि जवानी बड़ी अनमोल चीज है, जवानी बड़ी कीमती है। इस जवानी की उम्र में जवान आदमी जो चाहता है करता है, उनके अंदर जो सलाहियत होती है, वाह वाह उसकी सलाहियत का क्या कहना। आओ मैं तुमको दिखाता हूँ सूरतुल कहफ की तिलावत करो, सूरतुल कहफ की तिलावत करो, फिर देखना चंद नौजवान बुत परस्त जो बुतों की पूजा करते थे, गलत अकायद और नजरियात के मुतहम्मिल, आग की पूजा करने वाले, बुत की पूजा करने वाले और अपनी हुकूमत के अंदर लादीनी का कानून नाफिज करने वाले हुक्मरान ने ऐलान किया कि बुतों की इबादत करनी ही होगी, मूर्ति पूजा करनी ही होगी, और तो और मेरे हुक्म को नाफिज करना होगा, अपनी अमली जिंदगी में मेरे हुक्म के मुताबिक चलना होगा। जो बूढ़े थे बेचारे, तफसीर इब्ने कसीर ने लिखा कि बूढ़े आदमी के अंदर वो सलाहियत कहा, बड़ी मसलियत है, अरे बाल बच्चे हैं क्या करें, इनके खिलाफ तो बोल नहीं सकते, इनके खिलाफ आवाज तो उठा नहीं सकते, बच्चे हैं, खेती बाड़ी है, घर है, मकान है, खामोश, बूढ़े लोग खामोश, ईमानदार है तो है खामोश। कुरान में कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कि चंद नौजवान उसी समाज के, उसी माशरा के खड़े हो गए और बादशाह वक्त की आंखों में आंखें डालकर कहने लगे खुदा की कसम लन नुशरिका बिरब्बिना अहदा, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, लन नदउ मिन दुनिही इलाहा, हम अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे की पूजा नहीं करेंगे, दूसरे की परस्तिश बिल्कुल नहीं करेंगे। अब ये हुकूमत के खिलाफ बगावत, हुकूमत के खिलाफ आवाज, पुलिस आई, इंस्पेक्टर आया और कौन कौन, पकड़ो धकड़ो, जेल में बंद करो, इनको सजा दी जाएगी। अब ये नौजवान अपने ईमान की हिफाजत के लिए, यही वो नौजवान है, नौजवान का किरदार याद दिलाना चाहता हूं। ऐ मेरे नौजवान भाइयों, तुम अपनी अमली जिंदगी का जायजा लेना कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी अमली जिंदगी क्या है, तुम्हारा उठना कैसा है, तुम्हारा बैठना कैसा है, तुम्हारा खाना कैसा है, तुम्हारा पीना कैसा है। लेकिन जाकर देखो हमारे असलाफ को देखो, उन्होंने क्या किया। चंद नौजवान अपने ईमान की हिफाजत के लिए और अपने ईमान को बचाने के लिए वो शहर को छोड़कर जंगलों में निकल गए। जंगलों में निकल, ये कौन कर सकता है,
बूढ़ा नहीं कर सकता। वो कौन कर सकता है? ये कमजोर और ज़ईफ छोटे छोटे बच्चे नहीं कर सकते हैं। कर सकता है तो एक नौजवान, एक जवान जिसके अंदर ताकत है, कुव्वत है, सलाहियत है। इस जवानी की बड़ी अहमियत है, बड़ी कदर कीमत है। हत्ता कि आइए मैं आपको बताता हूँ, मूसा नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर ईमान लाने वाले भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा ज़ुर्रियतम मिन कौमिही फमा कान लिमूसा, मूसा पर कोई ईमान नहीं लाया इल्ला मिन ज़ुर्रियत कौमिही, उनकी कौम के चंद नौजवान खड़े हो गए। बादशाह वक्त को ललकारा कि हम मूसा पर ईमान ले आते हैं, जो करना है कर जाओ, देख लेंगे। ओ नौजवान साथियों, और ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह की दी हुई इस जवानी को तुम बेकार कामों में मत गुजारो, इस जवानी को बर्बाद मत करो, इस जवानी को अल्लाह के रास्ते में लगाओ, दीन की खिदमत में लगाओ, इसका सही उपयोग और सही इस्तेमाल करो। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। और मैं तुमको बताता हूँ, कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा जब सूरज सर के ऊपर आ जाएगा, गर्मी शिद्दत की रही होगी, पसीने छूटने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इंसान के आमाल के मुताबिक उनके जिस्मों से पसीने छूटेंगे। किसी का पसीना तो टखने तक होगा, किसी का पसीना तो घुटने तक होगा, किसी का पसीना कमर तक होगा, और किसी का पसीना तो सीने तक होगा। और फरमाया अल्लाह के रसूल ने किसी का पसीना तो लिजाम बन जाएगा, लगाम बन जाएगा। सबातु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही ला यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहू। सख्त गर्मी, सख्त धूप, परेशान हाल, इधर लोग दौड़ेंगे साए की तलाश में, इधर दौड़ेंगे साए की तलाश में, इधर दौड़ेंगे साए की तलाश में। ना ही पंडाल होगा, ना ही दरख्त होगा, और ना किसी घर और बिल्डिंग का साया होगा, सिर्फ एक ही साया होगा, और वो साया होगा अर्श अजीम का साया होगा। जिस अर्श पर अल्लाह तबारक व तआला मुस्तवी है, उस अर्श का साया होगा। अल्लाह तबारक व तआला मैदान मशर में देखेगा कुछ लोग हैं जो परेशान हैं, गर्मी से परेशान, पसीने में शराबोर है। रहम आ जाएगा, फरिश्तों को कहेगा ऐ मेरे फरिश्ते जाओ जाओ, इस मजमे के अंदर मैंने देखा है एक आदमी वो है जो जवान है, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। एक उस वो नौजवान जो जलसे के अंदर आया था, आंखें न झपकाए और न सोए, उलमाए किराम के बयानात को सुनता रहा, कुरान और सुन्नत की बातें सुनता रहा, फिर उनको अपनी अमली जिंदगी में नाफिज किया और नमाज अदा करता रहा। जब पूरी दुनिया के लोग ख्वाबे गफलत में सो रहे थे, ये बेचारा नौजवान अब गरम बिस्तर छोड़कर, नई नवेली दुल्हन को छोड़कर वो रातों को उठता था, वजू करता था और मुझको खुश करता था, ऐ मेरे फरिश्ते जाओ जाओ और उस बंदे को पकड़ के ले आओ, बुला के ले आओ और मेरे अर्श के साए में उसको बैठाओ। अलगरज क़यामत के दिन उस नौजवान के लिए जो अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी को गुजार देता है, अल्लाह मेजबान होगा और ये मेहमान होगा। अल्लाह बुलाएगा, आ कुर्सी लगी है बैठ जा, आ फैन लगे हैं बैठ जा, आ कूलर लगे हैं बैठ जा, तेरे लिए अर्श अजीम का साया तेरे लिए है, उन लोगों के लिए नहीं जो घरों में अय्याशियां करते थे, उन लोगों के लिए नहीं, वो उन जो नौजवानों के लिए नहीं जिनकी जवानी बेराह रवी में गुजर गई, उन लोगों के लिए नहीं जो अपनी जवानी को खेल कूद तमाशा में बर्बाद कर दिया, उन लोगों के लिए नहीं। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। नौजवानों, इग़्तनिम खम्सन, बहुत मुख्तसर में मैं अपनी बातों को समेटने की कोशिश कर रहा हूं।
इग्तनिम खमसन कबल खमसिन। 5 चीजों को गनीमत जानो, 5 चीजों की कदर करो, 5 चीजों की अहमियत को समझो। 5 चीजों के आने से पहले, 5 चीजों के आने से पहले, 5 चीजों में मुब्तला होने से पहले 5 चीजों की कदर करना सीखो। 5 चीजों की कदर कर लेना, यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। और क्या, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शबाबका क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करना, अपनी जवानी की कदर करना बूढ़ापा आने से पहले पहले। जब तेरी पेशानी पे बुढ़ापे की शिकन आने लगे, जब तेरे जिस्म के ऊपर ये बाल सफेद होने लगे, जब तुमको चलने की ताकत खत्म होने लगे, बैठने की कुव्वत खत्म होने लगे, उससे पहले पहले तुम अपनी जवानी की कदर कर लेना। आज नौजवान अपनी जवानी की कदर तो नहीं करता, लेकिन बर्बाद जरूर करता है, बर्बाद जरूर करता है। बड़ी अजीब बात कहूंगा जुमला मोतरजा के तौर पर, अभी जो ये जियो मोबाइल जो है ना, जियो फोन, जब से जियो फोन आया है और हमारे मोदी महोदय की जो हुकूमत आई है, तब से तमाम लोगों की बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो गई है। बेरोजगारी खत्म, सबको रोजगार मिल चुका है। और रोजगार क्या है? हर एक हाथ को काम मिल गया है, हर एक हाथ को। इस मोबाइल ने नौजवानों की जवानी को बर्बाद कर दिया है। पहले वो एक वक्त था जब रास्ते पे जब चला करते थे, ए मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, ए भाईजान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अगर बैठ गए तो गुफ्तगू शुरू हो रही है, मुलाकात हुई, बातचीत शुरू हो गई है, प्यार मोहब्बत की बातें, लेन देन की बातें, रिश्ते नाते की बातें और प्यार उल्फत की बातें होती थी। लेकिन अब देखो, अगर 10 महीने के बाद, साल भर के बाद, 2 साल के बाद अगर कोई दोस्त किसी दोस्त से मिलने आता है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, खबरो खैरियत है, ठीक है, उसके बाद बात भी हो रही है और काम भी किया जा रहा है। अलबत्ता हमने तो जो देखा है, ताल्लुकात में कमी आ चुकी है। जवानों ने अपनी जवानी को इस मोबाइल के चक्कर में बर्बाद कर दिया। बेशतर वक्त, मौलाना बड़ी बेखौफ होकर कहना चाहता हूं कि अपना बेशतर वक्त मोबाइल के नजर हो गया है, और खुसूसन हमारी जवानी मोबाइल के नजर हो चुकी है। ओ मेरे नौजवान भाइयों, जब तुम जानते हो कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत ये जवानी मिली है, जवानी की कदर करो। बूढ़ापा आने से पहले पहले जवानी की कदर मंजिलत को समझो और इस जवानी के अंदर कुछ करके गुजर जाओ, दीन की खिदमत करके जाओ। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जवान आदमी को कैसा होना चाहिए, जवान आदमी कैसा हो, उसके बारे में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आ रही है, मुझे एक हदीस याद आ रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, साहब ये रसूल फरमाते हैं, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन तलका रहतुम मिन सलास। 3 आदमियों की एक जमात कहीं निकली जा रही है। 3 आदमियों की जवान कैसे होते हैं? 3 आदमियों पर मुश्तमिल काफिला चला, सफर को जा रहा है, कहीं जा रहा है, अचानक तूफान आया। अब लोग कहां भागेंगे? दाएं बाएं कहीं कोई ठिकाना नहीं। पहाड़ के एक गार पर अपना ठिकाना बनाया, पहाड़ के गार पर चले गए, जाकर छुप गए। बारिश हो रही थी, तूफान आया था, क्या था पता नहीं, लेकिन बहरहाल उस गार में उन्होंने पनाह ली। पहाड़ी के ऊपर से
ایک پتھر لڑھکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کو ڈھک دیا. تینوں جوان آدمی، تینوں نوجوان ساتھی غار کے اندر رہ گئے، منہ بند ہو گیا. اندر سے طاقت دی گئی لیکن پتھر ٹس سے مس بھی نہ ہوا، پتھر اپنی جگہ سے نہیں ٹلا. اب لوگوں نے سوچا، جوانوں نے سوچا، اپنی جوانی میں اگر کوئی نیک کام کیے ہو تو یاد کرو اور اس نیک کام کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. دعا کرو. ایک نوجوان جس نے کافی دیر تک غور کیا، یاد کیا، اور اچانک یاد آ گیا. جوانوں سنو، اچانک یاد آیا، یا رب ان لنا شیخان کبیران. دوسری روایت میں ہے ان لی ابوان کبیران. یا رب میرے دو بوڑھے ماں باپ ہیں، جب تک میں اپنے ماں باپ کو کھانا نہیں کھلا دیتا تب تک اپنے بچوں کو بھی کھانا نہیں دیتا تھا. جوانوں سنو، اور آج بلچندہ کی سرزمین سے اپنے گھروں کو لے جانا، میری باتیں اپنے جیب میں، اپنے سینے میں، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر لے جانا. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تین نوجوانوں میں سے ایک جوان کو یاد آ گیا، اللہ سے دعا کرنے لگا، اے پروردگار عالم، مولا کریم، یا ارحم الراحمین، تو ہی مشکل کو دفاع کرنے والا، مشکلوں سے نجات دینے والا تو ہی ہے. اے اللہ میرے دو بوڑھے ماں باپ ہیں، میرے دو بوڑھے ماں باپ ہیں. سب سے پہلے میں ان کو کھانا کھلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا. نہ میں خود کھاتا، نہ میری بیوی کو کھانے دیتا، اور نہ ہی میرے بچوں کو کھانے دیتا. پہلے میرے ماں باپ آسودہ ہو جاتے، پھر میں دیتا ان کو کھانا کھلا دیتا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس ساتھی نے، اس جوان نے کہا، اے پروردگار عالم، ایک دن کا واقعہ ہے، جب میں کام کر کے باہر سے گھر آیا، گھر جب آیا تو دیکھا کہ میرے ماں باپ سو چکے ہیں، میرے باپ سو چکے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں. اب میں دودھ کا پیالہ لے کر ماں باپ کے پاس پہنچ گیا، اور جانے کے بعد ان کو جگانا مناسب نہ سمجھا. میں سمجھا کہ اگر میں جگا دوں گا ان کو تکلیف ہو جائے گی، ان کو جگانا مناسب نہیں. میں ان کے سرہانے دودھ کا کٹورا لے کر کھڑا رہا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے پیر پر لپٹنے لگے، رونے لگے، ابا جان بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، دودھ دے دے. کھائے میرے ابو جان، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، کھانا دے دے. اے اللہ میں اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلایا. صبح کو جب میری ماں کی آنکھیں کھلی، میرے ابو کی آنکھیں کھلی، جب میں اپنے ابو اور امی کو کھانا کھلایا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو کھلایا. اے اللہ میں تیری رضا کے لیے، میں نے تجھ کو خوش کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ احسان کیا ہے. خدا کی قسم اے اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے ایسا کیا ہے تو تو اس نیک عمل کی وجہ سے اس پتھر کو ہٹا دے، اس مصیبت سے مجھ کو نجات دے دے. نوجوان ہے، کتنی بڑی قربانی ہے. ماں باپ کی خدمت کر کے دنیا کے اندر مصیبتوں سے نجات مل سکتی ہے. حدیث میں آیا وہ جب دعا کیا، اللہ کی وہ نیک بندی اور نیک بندہ بوڑھے ماں باپ کا خیال کر کے اور یاد کر کے جب دعا کیا، ان پر جو خدمت کی گئی تھی اس کا حوالہ دے کر دعا کی گئی، پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا کھسک گیا. کہیے اللہ اکبر. یہ ہے، میں کہا کرتا ہوں جلسوں میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرو،
जन्नत मिलेगी अपनी जगह 100% सही, लेकिन माँ बाप की खिदमत करो। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला तुमको मुसीबतों से निकाल के बाहर कर देगा, मुसीबतों से निकाल लेगा, मुसीबतों से नजात दे देगा, तुमको हर तरह की परेशानियों से बचा लेगा। आज मौलवी साहब, मौलाना, हाजी साहब, कारी साहब दुआ कर देंगे। इनकी दुआ, मेरी दुआ, आपकी दुआ की कोई गारंटी नहीं। क्या गारंटी है? कोई दे सकता है, लेकिन माँ बाप की दुआ की बिल्कुल गारंटी, 100% गारंटी। हाँ, दुआएं ले लो नौजवान साथियों। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अपने माँ बाप की खिदमत करके, दीन की खिदमत करके, जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजार करके जन्नत हासिल कर दी और दुनिया के अंदर सुरखरू हो गए और आखिरत के अंदर भी सुरखरू होंगे। कहिए इंशाअल्लाह। नौजवानों के ताल्लुक से बहुत सारी बातें कहने की थी। कल भी मेरा खिताब हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, और जिस दिलजमी के साथ अभी आप लोग बैठ चुके हैं, इससे पहले जब मैं बैठ रहा था उस वक्त मजमा थोड़ा बिखरा बिखरा सा लग रहा था, लेकिन आप बैठ गए, मुझे भी अच्छा लगा। जवानों, अपनी जवानी को पहचानो, अपनी जवानी की कदर करो। इस जवानी को अल्लाह के दीन की खिदमत में लगाओ, अल्लाह की इबादत में लगाओ, माँ बाप की खिदमत में लगाओ, दीनी काम में लगाओ, इस्लाह के काम में लगाओ, तबलीग में लगाओ, मदरसे में लगाओ, मस्जिद में लगाओ। यकीनन मैंने जो हदीसें पढ़ी थी और मेरे जहन में जो खाका था, उनमें से बहुत सारी बातें तिश्ने तकमील रह गई। इंशाअल्लाह कभी फिर मौका मिला आपके रूबरू होने का तो आपके सामने ज़रूर बातें की जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम किस्म के इख्तलाफात को, तमाम किस्म के शिकवा और गिले को छोड़ करके मदरसे से जुड़ जाओ, मस्जिद से जुड़ जाओ। शिकवा कब तक करोगे? शिकवा करते करते अब तो पैर कब्र में लटक रहे हैं और हमारी हलाकत मुकद्दर बन चुकी है। कब तक इन फिरका बंदियों में खोए रहोगे? इन इख्तलाफात और इंतशार में कब तक मुब्तला रहोगे? मेरे भाइयों, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, मदरसे में मन लगाओ, धन लगाओ, दिल लगाओ, बच्चों को दीनी तालीम दो, खुसूसन लड़कियों की तालीम दौरे हाजिर में बहुत अशद ज़रूरत है। इसीलिए आप 2-4 साल 10 साल के अंदर मदरसतुल बनात के नाम से जितने इदारे खुले गए हैं, मैं समझता हूं और कह सकता हूं कि इस 20वीं सदी के किसी भी सदी में इतने मदारिस, जितने मदारिस इस सदी में खुले हैं, इससे पहले नहीं खुले होंगे। लोगों ने दीन की अहमियत को समझा, तालीम की अहमियत को समझा है। अब आइए आखिर में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फरमाए। जोरदार नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर। चलिए, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।